Sa sunod nga mamulong nga si Brad G.R. mao ang bunyag mga kaigsoon. Muna gingon. So sa kapare nga itang mga Katoliko humana og nahurot na ang mga dagko gibunyagan, ang mga gagmay na sa ibunyagan. Oh. Kung naman dagko, hurot na sayo nang ka niadto pang tuig 33 AD binunyagay hangtod karon. O nahurot naman dagko, gagmay na sa. Panginoon Migson, sa makausap ba, maayaw niya hapon sa tanan. Bisan pa man sa ato ang manag-umon nga palahon, padayon kita ang magawali. Asamtang aliya pagkita karon sa ato karong pagpaniguban, atong isgutan, ang kiniktima na dayon. Bunyag ang unang sakramento sa Seven Sacrament. Importante yung sa atong pagkakristohanon, ang pagdawat sa sakramento sa bunyag. Tungod din nagsugod Migson ang atong pagkakristohanon. Kaya di kita mahimong kristohanon kung wala umunyagi. Musay ka Migson pagbubunyag, pagpasakop sa tinuod ng Iglesia, ang tutukod ng Ginoong sa Kristo. Matod pa Migson, sa atong karong ang pagkaisgutan, ang baptism. Unsa man ang baptism Migson? Baptism as the first and foundational sacrament kung pasabot, pinakauna o foundational kung pasabot, dili matugod ang imong pagkakristohanon. Foundational sacrament sa pagdawat sa sakramento. Serving as the doorway kung pasabot, puntahan, paingon sa pagkakristohanon to the Christian life. Serving as the doorway to the Christian life and the other sacraments by incorporating individuals into the church and making them adopted children of God. Kung pasabot sa pagdawat nato sa sakramento sa bunyag, giadapt kita ng mga anak sa Diyos, aron kita may mong gabayan sa panimalay ni Kristo. Free from original sin, kung pasabot sa pagdawat nato sa sakramento sa bunyag, nabapas ang sa nga panulundon. Ang sa ato pang katigulangan, sala nga panulundon. And capable to receive other sacraments. Bot pasabot, human na makadawat kita sa sakramento sa bunyag, pwede na kitang madawat sa uban pang sakramento, sama sa konfirmasyon, sama sa Eucharistia, sama Migson sa kumpisa o uban pa. Nagingon Migson, ang Catechism of the Catholic Church sa 1.26 na to sa 1.28. At na epekto ang bunyag. Effects of baptism. Okay, forgiveness, new life, incorporating into the church. Pagpasabot, pagpasaylo sa mga sala, ang sala ng panalondon, napapas, pinagay sa bunyag, pero dili pasabot, ngawa na kay sala. Tungod kaya sa matag-adlaw, sa pagtigang nining matag-adlaw na itong ginabuhi, matag-karong bunyag, makusala ang tao, pagpasabot, doon na pa mga sa mga tao. Apan ang sala nga pagkapapason, sakramento sa bunyag, ang sa panalondon. Apan kung makasala ka karon Migson, pahiling dito sa imong kuraparoko o bisanasa kadapit kinahanglan ng pari, ayaw o kadlok, kay dili na itungkan sa pari imuhang kuwan, di man na ipanabi imong sa ayaw kadlok Migson. Kay importante makadawat kita sa sakramento, aron kita mapasaylo o makiulang diha sa Ginoo. New life and incorporate into the church. No, bagong kinabuhi, kauban ng simbahan, kay gitong ni Kristo. Matod pa Migson, pagkapasaylo sa ang sakramento sa bunyag, noon matod pa sa buwan 2:28, ipakita mo kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi o pinagi sa imong pagpakiguban kanako. Huwag pasabot nga ang ipakita ang grasya nga agianan o doorway ang sakramento sa bunyag. Paingon sa kinabuhi sa pagbago, kinabuhi sa pagkakastuhanan. Matod pa Migson sa langbahin sa 1:35, walay makasulod sa giriyan sa Dios, gawas kon ang tao siya, pinaagi sa tubig o Espiritu. Kinanglan nga magpabunyag, aron makakinabuhi kita
sa pagsunod sa giriyan sa Diyos. Kaya di kita makasunod sa giriyan sa Diyos, gawas kun, nakadawat kita. Sa kamito sa bunyag, pagpasakop sa iglesia ang itungkod sa Ginoo. Matod pa sa Marcos 16:16, ang matuo o magpabunyag maluwas. Kinanglan natong tuuhan at pagtulunan ni Kristo sa kamito sa bunyag, o kay kung di kita mutuo silutan. Kinanglan atong tuuhan at dili silutan. Forgiveness of sin diya sa pagtawad sa kamito sa bunyag, ang salang nga panulundon. Original sin. Karon ang sagutan nato no ang new life, ang bagong kinabuhi ni kang Kristo. Romans 3:4 nasayod kamo nga ang pagbunyag kanato tayo sa kita kang Kristo Jesus busa tayo sa kita sa iyang kamatayon ingon ni sa ingon niini sa pagbunyag kanato gilubog kita uban kaniya o miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga aron nga gibanhaw sa mayamayang gahom, ingon nga si Jesus gibanhaw sa mayamayang gahom sa amahan. Banaw usab kita ang ay nga magkinabuhi sa bagong kinabuhi. Bud pasuwat may igsoon nga ang pagbunyag kanato na sama kita ng Kristo, incorporated the Christian life. Wala nga sa kamatay na sa ni Kristo, namatay ato ang mga sala, o sa pagkabanang ni Kristo, namuhon kita, ingon niya mga Kristohanon. Matod pa, ang epekto, itong epekto sa bunyag, mao, incorporation into the church, kung sa lain bahin, gitawag kiniyong initiation into the church. Ang unang Korinto 12:13 na gayon, habang kitang tanan, gibunyagan niya sa usa ka lawas, o sa may lawas ang simbahan. Matod pa sa Efeso 2:23, ang simbahan ang lawas ni Kristo. Pinagi sa mao gihapong espiritu o kitang tanan nakigambit pag inom sa usa ka espiritu. Bot pasabot igsoon, mahal mo kitang gabahin sa lawas ni Kristo. O gani matod pa sa Galacia 2:20, busa dili na ko ang nabuhi kundi si Kristo na nga ni kanako. Sa diha nga midawat kita sa pagkinabuhi Kristohanon, dili na ang pagpakasala ato ang kinabuhi. Apan na kinabuhi kita diha sa Kristohanon, na kinabuhi kita sa kinabuhi ni Kristo. Amen. Mao na ang atong pamalandungan. Diyan sa Mateo 28:19 na kaingon, imo ang atong magtulunan ang tarang mga katawhan sa kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan ug sana ug sa Espiritu Santo ug pasabot kitang binunyagan na himong katawan sa Dios o gitudluan sa mga pagtulunan gikan kanato hangtod karon nagapabilin nga pagtulunan gikan sa mga apostoles latas sa katuigan. Karon kasgutan nanang bunyagan man ang bata atod pa ni Brother Ruli ang nahurot ng mga dagko. Mga bata na ibang ususugruhan atong ipasakop sa iglesia sa pabata unyagan. Tungod gay, ang gingarihan sa Dios ilaw sab sa mga bata. Matod pa, gisgutan ang salang ang panulundong papasok sa sakramento sa bunyag. Katekismo of the Catholic Church 1213. Ingon man gisgutan usab sa 1263, baptism forgives original sin. Gawas nga gipasaylo ang ato ang mga salang panulundong gi-restore usab ang atong pagkakristohanon. Restoring to the grace and incorporating one into Christ. Nahimo kitang nahiusa diha kang Kristo. Matod pa may igsoon, gisgutan ang salang panulundon diha sa Salmos 51:5. Matod pa, datang dako sukad ako mahimugso. O makasala sukad ako ipagpanangkon. Pagpasabot ang sulat sa Salmo 51:5 nagapamatuod nga ang matag usa sa ato bisan pa pang napasta ko ang kan doon ang kita sila patod pa kay diri dawtan ako sukad ako mahimugso. O makasala sukad gipanangkon kini gipanangkon giburos pa. Makasala sa giburos pa. Dawtan ako sukad mahimugso na tawo na makasasala siya.
Apan kining iyang pagkamakasala, sigan sa iyang pagka-imukso, mapasaylo kini sa kapadalundon, kanagi sa pagdawat sa pagkagustuhanon, ang sakramento sa bunyag. Matut pa sa bahin, bunyagan ang tanang katawan, lakip ang kabataan, o panimalay. O ng Korinto 16:16, gibunyagan ko sa diay sa Estepanas, o ang mga sakop sa iyang panimalay, gawas kang Estepanias, apil na yung sakop sa panimalay. Kung sakop ka sa panimalay, huwag pasabot, apil ang bata, laras, matut pa sa katiguang, tanan gani, tanan. Usa, laras, ginainsoon, usa ka panimalay, magibunyagan, apil bata. Buwag 16:15, ingon man sa 33. Gibunyagan siya o ang tibok niyang panimalay. Yadtong takdaan sa kagabion. Gihuwasan sa gihukaso sa tilugyanan. Bilangguan. Dayon siya o ang iyang panimalay. Gibunyagan. Pagpasabot, suod sa panimalay. Apin bata, gibunyagan. Buhat ni Sais na tayo na nagkaingon. Sa ligi ang Ginoong Hesus o malawas ka. Lakip ang imong panimalay. Huwag pasabot ang usap ka opisyal na naghangyo kang Pedro o naghangyo kang Pablo na lawason. Matod ba malawas ang imong panimalay apil mga bata. Muna'y galigsoon apil ang mga bata diyan sa bunyan. Karatong pamalandungan. Sa wala pa ang bunyan, ito na gitawag o tuli sa magpasakop sa Hudiyo. Tuli kaniya to sa pagpasakop sa mga Hudiyo. Wala pa'y bunyan. Matod pa sa Genesis 17:13, ang batag usa kinahanglan magpatuli ang timaan diyan sa inyong lawas nga nagpaila nga ang akong kasabutan talik kaninyo walay katapusan. Huwag pasubok ang pagpasakop sa iglesia kanento sa mga Hudiyo sa Jewish religion pagtuli. Pilay edad tulion ang pagpasakop sa mga Hudiyo. Matod pa sa Genesis 17:11-12, 8 kadlaw sukad siya nga gipagkatawo. Kanang nga edad 8 wa pa nagwan. 8 wa pa sa katuig gituli na. Gani ang atong mga kabataan karon mag-edad na og usa. Nagtos duha, tulo, unom. Ayaw pa bunyagan. Gani ayaw pa na yun. Ayaw pa tulion. Muna galing so ang kaning 8 ka adlaw. Ikan sa pagpagkatao, bunyagan ang bata. Kung pasabot atong makita sa mga Katoliko na bunyag o pagpasakop sa iglesia, bata ang gibunyagan. Kaya kini usa ka pagpasakop man sa iglesia. Gani basihan sa pagtulunan sa mga Hudiyo. Lucas 1:59 sa usa ka semana na ang bata gihimo nila ang seremonya sa pagtuli. Ilaon ta siya nganlan nga Sakarias. Ang papaliwan, Sakarias, sama sa iyang amahan. Huwag pasabot dandan sa mga Hudiyo ang seremonya sa pagtuli kang Juan. Nga matod pa, pilay edad sa usa ka semana, pila man ang adlaw sa semana, 7 ka adlaw pa. Aya siya himuon seremonya sa pagtuli, pagpasakop sa Hudiyo. Apan karon gani pagpasakop sa iglesia sa bunyag bata pa gipasakop na sa iglesia. Kusa mention ato kining dawaton nga pagtulunan gani sa kaayban sa kasulatan sa mga sakop sa bundok ni Kristo kung gustuhanon bunyag na ang ilang gigamit. Kaniadto sa mga Hudiyo timaning nga tuli apan sa gustuhanon bunyag. Matod pa sa Marcos 1:9, wala madugay miabot si Jesus gikan sa Nazaret sa lalawigan sa Galilea o gibunyagan siya ni Juan dito na subang sa Mortan. Muna galing soon na nagsugod ang sakramento ng gitawag o bunyag. Kaya mismo si Jesus ang founder sa iglesia nagitugod sa Ginoo, siya man mismo nagbubunyag sa usang kalakad sa Diyos propeta. Ang katapusang propeta na si Juan. O Juan ba bubunyag? O gawas kang Juan, wa na ilaing propeta. According to the Bible.
Sugo ni Jesus nga mamunyag. O bunyagan ang tanang tao, matod pa sa Mateo 28:19. Sugo ni Jesus, ang tanang tao, apil bata. Tanan man tao. Matod pa sa Mateo 28:19, tanang tao. Basta kay tao, tao na siya. Di bata. O niya, atong isgutan diri Minson, nganong bata bunyagan nga wala may pagtuo. Ang tanang tao, bisan ang bata, tao. Matod pa sa Roma 3:23, nakasala ang tanan. So, ang tanang tao makasala, kung pasabot ang tanang tao, agay mahugasan. Pinag-iso sa gamito sa bunya. O niya matod pa, ato na ipagtuo ang mga bata, kay ang Salmo 8:1, eto dos, sangko sa kalangitan ang pagdaig sa imong himaya, nag-iawit sa mga masuso. Tanaw mo ng masuso. Umus pas bata. Apin mong bata, no? Masuso o kabataan. Gipabarog mo ang imong gahom. O gisanta. O gimuntog mo ang imong makaway. Kaya matod pa may gustoon sa Mateo 18:6, bisan kinsa nga mahimo, hinungdan niya makasala kining magagmay bata nga nagtukan ako. Huwag pasabot nagtukan ako. Kung sa'y gisulti sa unahan, mas mayo pa ngaytan ng bato nga galingan. Dako nga galingan bato ang iyang ulo o iyang liog o itambog siya sa lawod. Huwag pasabot na igsoon nga di nato pasipadan ng mga bata kay masuko ang Diyos. Kung pasipadan nato mga bata, matod ba ni Jesus, padula ka na kung ginagagmay mga bata, at ang ipagtukan ako, o di siya mga tugot, nga doon na yung magpasipa sa mga bata, ilang nato ang bingan ang mga bata, tungod kay ang iharian sa Diyos. At doon ay kabangin sa mga kabataan. Iya sa mga bata ang iharian sa Diyos. So, muli menson, mo ka na ang topic ang ato ang gisbutang garon na sakramento sa bunyag, nga nang bunyagan ng bata, tungkol kinahurot na ang mga dagko, apan gipanggal sa Diyos, bisan tuman sa gagmay mga bata. Kaya salamat, may hapon sa tanan. Okay, salamat Brad sa topic nga bunyag. Importante kayo ni. May tungod sa bunyag. Kaya ay mo reklamo, mga dili ka Katoliko, na nung bunyagan man ang inyong bata, na wala na Biblia. Muna. Okay, ang sunod na to na topic. Okay. May soon kami din grupo kini sa CFD. CFD. Catholic Faith Defender. O sa mga CFD, adunay role. Alang sa mga CFD. Unsay gibuhaton sa mga CFD. Role sa CFD. Busa atong atagan kini o pag-explicar o unsa kining CFD. Okay, Brad? So, daghang salamat, Brad, no?